Curenda. Grazie Gaia che ti sta Very nice food. Dario, secondo? Sono panoramica. Questa qua la salvo che nuova e metterò dei poi ma la panoramica se bisognerebbe farla più. Međutim, ono što je veoma specifično jeste da je ovaj slavni pogrešno, ovo nije što izgrađen kada je bio ta Konstantin. I to baš nakon one najznačajnije bitke u kojoj on uspio pobedi svog suparnika Maksincija, gdje je svoju vojsku stavio prst kao zaštitu. Nakon pobjede u toj bitci Konstantin postao religija koju je bilo dozvoljeno ispovedati u Korintskom carstvu. To znači da je prestao onaj progon Krištena koji je bio izuzetno izvažen i koji se zove Tri cara Konstantina. Sada je ovaj sad neotem. Bitka između Maksincija i Konstantina odigrala se kod Milijskog mosta. Milijski most je bio dalje različio na 2 km. Jednostavno nisu imali vremena da izgrade jedan pravi aspekt na slavnika cara Konstantina i uzimali delove pravilnika drugih starijih građevina iz čitavog Rima. Pa tako, na primjer, vidjet ćete ovdje imate jedan medaljon sa prednje strane i još 4. Tanto che parte da Ma lo fa sempre via di Stranite con la fa come c'è fatto. Sì. Quindi da Viale Trastevere faccio come si è fatto. Come sei? Quindi vado a fare il 20 d'agosto. Sì. Quando arrivi al viadotto della Maiana, te ritorni indietro, vai via dalla Maiana, poi 781 ritorni indietro. E un pochino fa un 700 metri, poi 100 sguardo, 780. Quindi giro, vado avanti con il prezzo di 180 all'ora. Proprio là, la stessa cosa però giro. Oh sai, no, c'è quella prima pure. Sono 2 uscite là, non mi sono ricordato pure io. Quando prendi via la Magliana, tu poi con 71 vai qui, c'è il semaforo, qua prima, c'è Roma Centro, una prima. Ah, gira quella prima. Gira quella prima. Però andiamo noi. Tu devi fare 7 giri da questo, Ulica Korso, isto znači radi, nalazi vam se tačno ispred Viktore Emanuela, odnosno kada bi on sada mogao da jaši u ovom pravcu vidjet ćete jako jasno ovaj spomenik. On vam zaklanja prolaz kako bi se vidjet ćete kada gledate frontalno da se tamo nalazi jedan grob i kamen koji tamo stoji.